I believe the Lord put Kata firman Tuhan untuk gereja ini the name of Jesus. dalam nama Yesus. The name of Jesus. There's a word for the church. Ada firman untuk gereja ini. There's a word for this ministry. Ada perkataan firman Tuhan untuk pelayanan ini. And God says, Dan Tuhan berkata, Lord say, I'm going to pull out all the stones. Tuhan akan mengeluarkan semua batu-batu yang ada. Yes, I'm going to pull out. Tuhan akan mengeluarkan semua I'm batu-batu. going to bring machine to pull out everything. Saya akan membawa mesin dan mengeluarkan semua batu-batu. Because God says, Dan tapi karena Tuhan you are berkata, not going to stand on this anymore. karena Tuhan berkata, aku tidak akan berdiri di tempat Because ini. God says, Karena Tuhan berkata, this is already limited. karena tempat ini sudah terbatas. It's already limited. Tempat ini sudah God terbatas. say, I'm going to bring new things. Tuhan berkata, Tuhan akan membawa hal A yang new baru. place Tempat yang baru. is going to be in the center of the city. Tempat itu akan tempat berada di pusat kota. The center of the city. Ya, berada di pusat kota Sungai Pinyu. It's the center. Di tengah kota. And Lord say, I'm going to bring bigger place. Dan saya akan membawa tempat yang lebih besar. The name of Jesus. Lord say, my children, Tuhan berkata, anakku, that's going to be like a training center. dan tempat itu akan menjadi seperti tempat pelatihan. And also, there's a many seminars. After seminars will take place. Akan ada begitu banyak seminar, And there's many ministry can take place. akan ada begitu banyak pelayanan-pelayanan di So tempat Lord itu. say, the Lord want to take the ministry is enlarged territory. Dan dari ministry itu akan diperbesar, diperlebar. Believe kemana-mana. church, Percaya gereja, you're not in a circle anymore. aku tidak akan lagi ada dalam lingkaran ini. God remove that circle. Karena Tuhan sudah menghapus lingkaran itu. And Lord said to the church, Dan Tuhan berkata kepada gerejanya, how far you can see, seberapa jauh kau bisa melihat, how far you can see. sejauh mana kau bisa That's your melihat. territory. Itulah teritori, That's your territory. itulah And wilayah. how far you can run, Sejauh mana kau bisa berlari, how far you can enter, you can put your feet. sejauh mana kau bisa melangkahkan kaki, That's going to be your place. itu akan menjadi That's tempatmu. your territory. Itulah wilayahmu. Nobody can enter the territory. Dan tidak ada orang bisa masuk dalam teritori. Lord said, my children, Kata anakku, church, gereja, you don't need to worry how that's going to happen. aku tidak perlu khawatir bagaimana hal itu God bisa want to terjadi. bring the changes. Karena Tuhan mau mengadakan perubahan. God wanted to just say yes, Lord. Tuhan hanya mau kau berkata ya. God wanted to move like a Peter throat man. Tuhan mau kau bergerak seperti Petrus melemparkan God wanted jalannya. to move like a Peter ready to go deeper. Tuhan mau kau bergerak sama seperti Petrus yang mau That's a pergi breakthrough. lebih dalam lagi. There's your breakthrough. Ada terobosan. There's your breakthrough. Inilah terobosanmu. There are some of them here. Ada seseorang di tempat ini. There's some of them you are not business people. Ada seseorang di tempat ini yang kau bukan seorang pembisnis. Some of them